السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نصحوا l'examen ديال marketing approfondi session examen session ordinaire décembre 2017. marketing approfondi prof نيتحدو faculté des sciences juridiques économiques et sociales Agadir. Alors غنبداو على بركة الله غنقراو l'étude du cas. Une entreprise japonaise fabrique du polyester, le produit اللي كتفابريكي qui entre dans le cadre de la confection des vêtements. هذا البرودوي c'est un produit semi-fini داخل في la confection ديال les vêtements باش نصنعوا les vêtements de sport. Haut et milieu de la gamme, on a des produits différents. On a le haut de la gamme, qualité élevée, milieu de la gamme, qualité moins élevée. Ces clients sont des grandes sociétés. On a une segmentation, les grandes sociétés, par la taille, situées en Europe, aux USA, au Japon. On a les segments par la taille. Sur ces marchés, il essaie toujours d'atteindre la première place. هنا هو leader ديما هو اللي كي cherche à atteindre la première place, c'est le challenger. بغا يولي leader challenger حيت cherche à atteindre la première place. ما كاينش ديجا في la première place مي كيحاول انه يوصل la première place. C'est un challenger. L'entreprise investit constamment en recherche et développement pour innover et fixer des prix compétitifs. innover باش انه fixer des prix compétitifs pour ses produits. Se conforme strictement avec les exigences des clients. هنا le positionnement. ملي كيكون produit conforme aux exigences des clients, c'est un moyen de positionnement et améliorer régulièrement la qualité de ces produits. كنهضروا على l'innovation d'exploitation. le positionnement. ملي كنهضروا على l'amélioration de la qualité, c'est le positionnement. ou كنهضروا en même temps على l'innovation d'exploitation. Dernièrement, il s'élargit vers le bas de la gamme. ولات دارت l'innovation d'exploration vers le bas de la gamme. ولات كدير une qualité plus faible. A conclu du contrat de longue période avec des clients africains. كدير des engagements, des contrats d'engagement مع les clients اللي كاينين في l'Afrique. Et aménager des locaux de production dans ces pays clients. Ces employés sont également réputés parmi les bien formés et rémunérés. هنا كنهضروا على le positionnement par le personnel. اللي كنهضروا على l'entreprise كدير la formation des personnels باش le personnel ديالها يكون احسن من ديال les concurrents. هنا positionnement par les concurrents. كنديستانغي le personnel ديالي على ديال les concurrents. Alors غنبداو في les questions. Le marché de l'entreprise est une entreprise japonaise fabrique du polyester qui entre dans la confection de sport de haut et milieu de la gamme. Ses clients sont des grandes sociétés situées en Europe, aux USA, au Japon. هنا هي كتبيع البوليستير. C'est un produit semi-fini qui entre dans le cadre de la confection des vêtements. Les vêtements هما les produits finis, mais هي كتدير le polyester. Alors le marché ديال l'entreprise هو industriel. C'est industriel. ماشي de la revente. de la revente اشنا هو de la revente ملي كتبيع les produits finis des entreprises commerciales وكيبيعهم en l'état. كون مثلا كتبيع les vêtements هي des sociétés commerciales. des sociétés commerciales غيبيعوا les vêtements كيف ما هما. مي هنا كتبيع هي البوليستير. البوليستير ماشي كيشريوه دي زونتربريز باش انهم يبيعوا داك البوليستير. نو كيشريو البوليستير باش يصنعوا دي فيتمون باش يبيعوا دي فيتمون. الوغ لو مارشي سي اندستريال. ما كنهضروش هنا على لو مارشي سوسيال. لو مارشي سوسيال ملي كنهضروا على لي تيب دو مارشي ما كنهضروش على لو مارشي سوسيال. لو مارشي بوبليك ما هضروش هنا على دي زورغانيزم بوبليك ولا ليطا كتشري البرودوي ديال لونتربريز باش نقولوا لو مارشي بوبليك. Alors le seul marché, c'est le marché industriel. Segmentation. Ces clients sont des grandes sociétés. La taille par la taille. Grande
يعني segmentation par la taille يعني هي concentrate على la grande taille مي غنشوفوا عاوتاني هنا situé en Europe au USA au Japon يعني هنا par situation géographique صافي حبسات يعني هنا هاد جوج ديال لي كريتير دو سيغمونطاسيون ما عندناش كريتير دو سيغمونطاسيون ملي كنهضروا على كريتير دو سيغمونطاسيون لي كاركتيرستيك ديال لي كليون alors la taille et la situation géographique حيت كاين اللي كيقول مثلا هنا غايقول parmi les critères de segmentation le secteur d'activité ما هضروش على لي سيكتور d'activité ديال لي كليون par exemple امتى يكون le secteur d'activité مثلا ces clients sont des entreprises publiques et des entreprises privées يعني هنا هضروا على لي سيكتور d'activité ديال لي كليون privés et publics ولا ces clients sont des entreprises qui occupent le secteur agroalimentaire هضروا هنا على secteur d'activité ديال لي كليون مي هنا ما هضروش على le secteur d'activité دي كليون le ciblage de cette entreprise غنعرفوا كاينين بزاف ديال لي سيغمون en Europe en USA et en Afrique au Japon en Europe USA au Japon ومن بعد راه غنشوفوا هنا راه كاين لافريك الو عندنا بزاف ديال لي سيغمون وعندنا بزاف ديال لي برودوي حيت عندنا لو هو دو لا غام لو ميليو دو لا غام وغنلقاو هنا لو با دو لا غام يعني عندنا دي برودوي ديفيرون حيت لو هو دو لا غام ماشي بحال لو ميليو ماشي بحال لو با سون ديفيرون alors c'est un ciblage différencié كدير بزاف ديال لي كاتيجوري دي برودوي les forces du secteur d'activité sont les barrières à l'entrée, une sensibilité à la variation des prix et faible, l'absence des produits de substitution, des matières premières abondantes, l'absence de la concurrence. بالنسبة l'absence des produits de substitution ما هضروش عليهم في l'étude du cas ما هضروش على l'absence des produits de substitution ما هضروش على les matières premières واش كثيرة ولا ما كثيراش ما هضروش على la concurrence واش forte ولا faible بالنسبة la sensibilité à la variation des prix كنعرفوا بلي لي بيي اللي كاينين في l'Afrique sont sensibles au prix الا طلعتي ليهم لو بري ما غيشريوش عندك الوغ جينيرالمون هنا ما هضروش على لا سونسيبيليتي او بري مي كنعرفوا بلي لي كليون اللي كيكونوا في لافريك سون سونسيبل او بري و اصلا لو سيكتور داكتيفيتي ديال لي فيتمون لي كليون سون سونسيبل او بري الا ستي لو بري جينيرالمون ما غيشريوش لو برودوي alors ما عندناش لا سونسيبيليتي فيبل نقدروا نقولوا élevé يعني بالنسبه لو مارشي افريكان نستنتجوها مي جينيرالمون ما هضروش على لا سونسيبيليتي او بري لي باريير à l'entrée كنعرفوا هنا كاينه لينوفاسيون recherche et développement كنعرفوا بلي لي انوفاسيون سون دي سورس دي باريير à l'entrée alors غنقولوا هنا بلي parmi les forces du secteur les barrières à l'entrée حيت عندنا l'entreprise a des innovations. Sur le marché, les stratégies de l'entreprise sont les stratégies de l'entreprise أولا كنعرفوا بلي l'entreprise c'est une entreprise challenger voilà il essaie toujours d'atteindre la première place بغات تولي في la première place يعني هي في la deuxième place parmi يعني هنا باش نستنتجوا les stratégies de challenger يعني recherche et développement pour fixer les prix compétitifs il crée le haut et le milieu de la gamme اللي كنهضروا على le haut de la gamme كنهضروا على l'offensive frontale بالنسبه للتشالنجر وملي كنهضروا على le bas de la gamme في l'Afrique هنا s'élargit vers le bas de la gamme في l'Afrique يعني كنهضروا على l'attaque de l'écart عندنا هنا l'offensive frontale في اليو اس جابون وبالنسبه لافريك عندنا لو با دو لا غام
Alors parmi les stratégies de l'entreprise, l'attaque dans l'écart, l'offensive frontale et l'attaque frontale. L'imitation, c'est une stratégie de suiveur. Le défense de position et les défense mobile sont des stratégies de leader. Défense de position, يعني ملي كدير غير l'innovation d'exploitation, يعني l'amélioration de la qualité ou le design. Le défense mobile, يعني l'extension du marché par le leader, c'est par le challenger. L'entreprise se positionne par غنمشيو l'étude du cas نلقاو البوزيشنمون هضرنا عليها déjà par le produit. يعني le produit répond aux exigences des clients. Voilà, conforme strictement avec les exigences des clients et améliore régulièrement la qualité de ces produits. يعني هنا positionnement par le produit. وغنجيو لهنا غنلقاو ces employés sont également réputés parmi les bien formés et rémunérés. يعني هنا positionnement par le personnel. Produit, le service ما هضروش عليه, la promotion ما هضروش عليه, la responsabilité sociale ما هضروش عليها, le personnel oui. Alors le produit et le personnel. L'innovation de l'entreprise et كنعرفوا l'amélioration de la qualité, s'élargit vers le bas de la gamme. يعني كنهضروا هنا على ملي هضرنا على recherche et développement, s'élargit vers le bas de la gamme, كنهضروا على l'innovation d'exploration. يعني درت دي برودوي جداد, ملي كانت دارت لو هو الى ميليو, مي من بعد دارت لو با دو لا غام كنهضروا على l'innovation d'exploration. Ou l'amélioration de la qualité, c'est l'innovation d'exploitation. Voilà, innovation d'exploration, innovation d'exploitation. Et aussi, l'innovation d'exploration et l'innovation d'exploitation entrent dans le cadre de la politique de produit. Can améliorer le produit. كنهضروا هنا في la politique de produit. اللي كنحط البرودوي في المارشي كنديروا ليه l'innovation, c'est une politique de produit. Sur le marché, sur ces marchés, à estimer la fonction de la demande de polyester de la façon suivante. On a l'équation de la demande de polyester. Il y a juge prix de polyester اس ناقص 0.25, P de B اس ناقص 3 et اس 0.6. Dans le cas du fait d'augmentation des prix de bien B, la demande du polyester est le suivant. يعني لا شونجينا لو بري دو بيان بي اشنو غيطرا لا دوموند دو بوليستير. باش نكالكوليو نعرفوا ليلاستيسيتي شحال كتساوى, يعني بلا ما نكالكوليوها غنلقاو هنا عندنا كان ايتيديو لا دوموند دو بوليستير, كنمشيو داك البرودوي الاخر, حيت هنا ليلاستيسيتي كروازي كيفاش كيأثر لو بري ديال واحد البرودوي على لا دوموند ديال واحد البرودوي. يعني الا مشينا ليكواسيون غنمشيو داك البرودوي الاخر اللي هو بي دو بي, حيت عندنا هنا بي دو بي بي دو بوليستير, وكان ايتيديو ليلاستيسيتي دو بوليستير, الوغ غنمشيو هنا لبي دو بي. البي دو بي لا بويسونس ديالها ناقص 3, يعني l'élasticité croisée كتساوى ناقص 3. وبارمي لي زانتربريتاسيون ديال هاد ناقص 3, الا طلعنا لو بري ب 1%, لا دوموند كيهبط ب 3%. الا هبطنا لو بري ب 1%, لا دوموند كيطلع ب 3%, يعني كيتشونجا بلو سونس كونترير بثلاثة. غير لو بري توجور كنبداو ب 1%, لا دوموند ب 3%, حيت هنا عندنا ليلاستيسيتي كتساوى 3. يعني si le prix augmente de 1%, la demande de si le prix de B augmente de 1%, la demande de polyester baisse de 3%. Ou là, si le prix de polyester, si le prix de bien B baisse de 1%, la demande de polyester augmente de 3%. Ou là, sinon quand si le prix de bien B varie de 1%, la demande de polyester varie de 3%. يعني باش نتفاداو نقولوا ناقص 3, كنقولوا الا طلع هذا كيهبط. يعني ملي كتخرج لنا ليلاستيسيتي نيجاتيف راه كيتغير لا دوموند ديال بوليستير عكس المنحى باش كيتغير لو بري. سي بوزيتيف راه كيتغير بلو ميم سونس, نفس المنحى. Alors نقولوا هنا si le prix de B augmente de 1%, la quantité demandée de polyester baissera de 3%. ولا sinon غايقول لنا هنا si le prix de bien B baisse de 1%, la quantité demandée de polyester augmentera de 3%. غتكون صحيحه.
مي قال لنا هنا l'effet d'augmentation ديال البوليستير alors كنبداو l'augmentation du prix. On peut dire que le polyester est le bien B مادام إلا طلع البري ديال البيان بي وكيطلع معاه وكيهبط لا دوموند ديال البوليستير يعني سون دي بيان كومبليمونتير حيت اصلا حيت ليلاستيسيتي نيجاتيف سون دي بيان كومبليمونتير. الا خرجت لنا ليلاستيسيتي نيجاتيف راه كومبليمونتير. بوزيتيف سبستيتيابل. l'élasticité égale à 0 indépendant du luxe راه كنهضروا على l'élasticité revenue. Alors la question 10, dans ce cas on peut avancer que le pouvoir de négociation. ملي كنهضروا على l'élasticité prix راه كنهضروا على لو كليون ما كنهضروش على لو فورنيسور حيت كنبيعوا لو كليون يعني ما كنهضروش على لو pouvoir de négociation du fournisseur كنهضروا على لو pouvoir de négociation du client. باش اننا نستنتجوا لو pouvoir de négociation du client كنمشيو لهذا لي كا. الوغ خصنا نعرفوا واش l'élasticité élevée ولا faible. الا كانت l'élasticité élevée راه لو pouvoir de négociation du client élevé. الا كانت faible راه لو pouvoir de négociation du client est faible. alors اننا نستعملوا varie. Si le prix varie de 1%, la demande de polyester varie de 3%. يعني قد ما طلعنا البري بشويه ديال بي بشويه لا دوموند ديال البوليستير كيتغير بواحد لا بروبورسيون اكثر من ديال لو بري. يعني طلعنا البري ب 1% لا دوموند هبط ب 3% اكثر من 1%. يعني الا كانت ليلاستيسيتي صغر من 1 يعني كنديروا القيمه المطلقه صغر من 1 راه فيبل. الا كانت كبر من 1 راه إلفي. الوغ هنا 3 واخا ناقص 3 يعني 3 كبر من 1 يعني l'élasticité élevée يعني le pouvoir de négociation du client élevé. Voilà. Alors غنمشيو les questions de cours. La segmentation permet de catégoriser les clients. Oui, يعني كنسيغمونتي وكنديكوبيو لو مارشي كنديكوبيو لي كليون en sous-ensembles homogènes, des catégories homogènes. À créer des groupes de consommateurs homogènes, oui, في الأول hétérogènes, mais grâce à la segmentation, كيوليو des groupes homogènes. De différencier entre les groupes, يعني les groupes les clients اللي كاينين في هذا الجروب ماشي بحال les clients اللي كيكونوا في الجروب l'autre groupe. est une démarche stratégique inutile. ما نقدروش نقولوا utile ولا inutile, ça dépend à les critères de segmentation. يعني على حساب les critères de segmentation إلا كانوا discriminants rentables راه utile, sinon راه inutile. On segmente un marché. علاش كنسيغمونتي واحد المارشي pour باش نعرفوا لو تيب دو سيبلاج اللي غنديرو pour cibler entièrement. باش نعرفوا لو تيب دو سيبلاج اللي غنديرو في chaque segment pour exploiter des opportunités. oui يعني مثلا كاينين دي كليون ما كيشريوش داك البرودوي une fois درنا سيغمونطاسيون نديرو لو برودوي adaptable à ces clients pour vaincre la concurrence. oui par manque de moyens. non, la segmentation nécessite des moyens, يعني nécessite une capacité financière plus élevée, très élevée. Un marché industriel est généralement restreint. oui, il fait un nombre restreint de clients, est composé des individus et organismes qui achètent pour vendre. désolé انا vendre pour vendre يعني كيشريو دي برودوي باش يبيعوهم. يعني هنا كنهضروا على لو مارشي دو لا ريفوند, لو مارشي دو ديستريبيسيون, لو مارشي كوميرسيال. يعني هنا ما كنهضروش على لو مارشي اندستريال. correspond à la consommation finale. non, كنهضروا هنا على la consommation, le marché de consommation est composé des organismes publics qui achètent
ou lot du produit que entre dans le cadre de leur activité qu'on a dans le marché public. Alors la seule réponse c'est A. L'analyse marketing de la demande permet d'estimer la demande potentielle. Oui. يعني كيخلينا نعرفوا شحال من كليون s'intéresse au produit, شحال la quantité اللي ممكن نبيعو, la quantité potentielle, la demande potentielle اللي ممكن نبيعو. D'estimer le taux de pénétration. Oui. يعني le taux de pénétration sur le marché actuel, sur le marché potentiel. يعني l'analyse marketing كيخلينا نعرفوا le marché actuel et le marché potentiel, ومن هادو كنخرجوا le taux de pénétration. D'estimer la part de l'entreprise sur le marché, شحال هما les ventes ديال l'entreprise sur le marché. De connaître son marché, يعني شحال من واحد كيشري عند l'entreprise, كنهضروا على le marché actuel ou le marché potentiel. D'estimer la réaction de la demande suite à une variation de prix. هنا كنهضروا على l'élasticité prix, كنهضروا على l'analyse économique de la demande. Une entreprise estime sur ce marché l'élasticité égale à 2. يعني l'élasticité كتساوي 2. وكنعرفوا بلي la loi de la demande, si le prix augmente, la demande baisse. يعني كنعرفوا بلي la demande généralement كتميز une inclinaison négative. إلا طلع le prix كيهبط la demande, إلا هبط le prix كيطلع la demande. Alors si le prix augmente de 1%, la demande baissera de 2%. Puisque l'élasticité يساوي 2, alors A les صحيحة. Si le prix augmente de 1%, كنبداو toujours 1%, la demande baissera de 2%. Sur ce marché, l'entreprise a intérêt, يعني كنشوفوا هنا la demande varie plus proportionnellement que le prix. يعني كيطلع la demande كتر من النسبة باش يعني كيتغير la demande كتر من النسبة باش كيتغير le prix. يعني كنقولوا هنا l'élasticité élevée, la demande élastique. يعني إلا طلعنا le prix ب1%, la demande غيهبط بزاف ب2%, كتر من 1%. alors ماشي في الصالح ديالنا اننا نطلعوا لو بري. يعني الا هبطنا لو بري ب1%, لا دوموند غيطلع ب2%, يعني غنربحوا يعني 2%. طلعنا لو بري غير ب1% ولا دوموند هبطنا لو بري غير ب1% ولا دوموند طلع ب2%. يعني في الصالح ديالنا نهبطوا لو بري. كون مثلا خرجت لنا لاستيسيتي مثلا 0.5, si le prix augmente de 1%, la demande baissera de 0,5%. ماشي في الصالح ديالنا نهبطوا لو بري. يعني الا هبطنا لو بري ب1%, لا دوموند غيطلع غير ب 0.5%. وماشي في الصالح ديالنا حتى نطلعوا لو بري, حيت الا طلعنا ب1%, لا دوموند غيهبط ب 0.5%, اصلا غيهبط. وي si le prix augmente de 1%, la demande غيهبط ب 0.5%. alors هنا في الصالح ديالنا نطلعوا لي بري. désolé, si le prix augmente de 1%, يعني الا كانت مثلا 0.5, si le prix augmente de 1%, la demande baissera de 0,5%. في الصالح ديالنا نطلعوا لي بري, حيت la demande كيهبط moins proportionnellement que le prix. الا pour récapituler, إلا كانت l'élasticité كبر من 1, راه في الصالح ديالنا أننا نبيسيو لي بري. إلا كانت l'élasticité صغر من 1, في الصالح ديالنا أننا نطلعو لو بري généralement. La politique de produit est une politique d'action. اللي كنهضروا على politique d'action, le marketing opérationnel, le marketing mix, le marketing action, le marketing 4P, la politique de produit parmi les politiques de marketing 4P, porte sur l'innovation d'exploitation et l'innovation d'exploration. Oui. Est une adaptation continuelle aux exigences des fournisseurs, non aux exigences des clients. L'innovation correspond à la création de produits nouveaux. Oui, c'est une création. Création d'une nouvelle relation partenariat. Oui, c'est l'innovation. ملي كنديروا شي création جديده راه l'innovation. L'amélioration
de l'existant يعني كناخذوا داك البرودوي اللي عندنا يعني كنهضروا على l'innovation à partir de l'existant كنهضروا على l'innovation d'exploitation يعني كناميليوري à partir de l'existant راه كنهضروا على l'innovation d'exploitation وملي كنشونجيو البرودوي كامل création de produits nouveaux كنهضروا على l'innovation d'exploration un changement dans l'organisation de travail changement يعني c'est une innovation c'est une innovation la création de la valeur يعني toujours l'innovation crée de la valeur une entreprise ayant la position de spécialiste شنو كيدير لو سبيسياليست différencie ses activités oui حيت هو كيسيبلي ان سيغمون كيتكونسونطرا على واحد السيغمون الوغ خصو يساتيسفي لي بيزوان ديال دوك لي كليون يدير لينوفاسيون ديكسبلوراسيون لينوفاسيون ديكسبلواتاسيون في داك السيغمون يعني خصو يديفيرونسي لي زاكتيفيتي ديالو سو كونسونطري سور سا غام دو برودوي يعني ما كافياش انه خصو يدير لينوفاسيون ديكسبلوراسيون كيف ما قلت pratique un ciblage indifférencié non un ciblage concentré peut innover non الا ما كينوفيش مزيان راه سي ان ريسك حيت هو دار غير واحد سيغمون الوغ خصو يدير l'innovation d'exploration et d'exploitation alors la réponse c'est A veuillez cocher les bonnes propositions le marketing est à la base de l'innovation oui le marketing c'est la base de l'innovation l'innovation entre dans le cadre du marketing l'innovation est synonyme de la différenciation non ماشي synonyme ديالها l'innovation facilite le marketing oui l'innovation c'est l'arme maîtrise de la compétitivité والدور ديال الماركتينغ سي renforce la compétitivité ديال l'entreprise le marketing valorise l'innovation oui كيعطي قيمه le marketing اللي كندير كيعطي القيمه لداك l'innovation اللي درنا toute création est une innovation oui une fois كنكريو شي حاجه راه innovation la gestion de relations clients permet de personnaliser le contact avec les clients oui يعني une fois كنجيريو la relation avec les clients, c'est personnaliser la relation avec le client, le contact avec le client. Entre dans le cadre de marketing transactionnel, non, c'est le marketing relationnel, n'est pas le marketing transactionnel. Est toujours profitable pour l'entreprise, non. يعني في le marché فاش كيكونوا 10 مليون بزاف ديال لي كليون يعني ماشي بالضروره نديروا واحد لا جيستيون دو ريلاسيون كليون ما يمكنش نجيريو لا ريلاسيون ديال الملايين ديال لي كليون mais il a qu'un nombre restreint de clients ممكن gérer la relation avec les clients et plus pratique sur un marché de consommation non plus pratique sur un marché industriel حيت le marché industriel هو اللي كيتميز un nombre restreint de clients le marché de consommation fait 10 millions de clients indiquer les bonnes propositions. Le marketing social comme celui industriel a pour but la réalisation de profits. Non, pour le marketing industriel, oui, la réalisation de profits. Mais pour le marketing social, c'est changement d'un comportement social. يعني كاين l'objet مختلف بيناتهم. ماشي عندهم le même objet la réalisation de profit. Non, pour le marketing social, c'est changement d'un comportement social. Le marketing social affecte les choix du consommateur sur un marché industriel. Le marketing commercial, le marketing industriel n'est pas le marketing social. Et le marketing social, changement d'un comportement social. Généralement, les stratégies de marketing social sont les stratégies de marketing commercial, le marketing industriel. Mais l'objet compte toujours مختلف. Le marketing social se base uniquement sur la dimension opérationnelle. شنو قلت دابا قلت بلي les mêmes stratégies اللي كاينين في le marketing commercial industriel هما les mêmes اللي كاينين في le marketing social. يعني حتى في le marketing social كاين un marketing stratégique كاين un marketing opérationnel كاين segmentation ciblage وكاين les 4P. يعني ماشي uniquement
la dimension opérationnelle, كاين حتى la dimension stratégique. Le marketing social a uniquement un caractère public? Non, ماشي غير un caractère public. Alors, si aucune réponse. Le marketing social comme celui industriel, قلنا ماشي le même but. قلنا ماشي الدور ديال le marketing social هو les choix de consommateurs sur le marché industriel. هنا كنهضروا هنا على le public cible اللي concerné à ce changement. Le marketing social se base uniquement sur la dimension opérationnelle. قلنا كاين حتى la dimension stratégique. Le marketing social a uniquement un caractère public. Fausse. Le triangle d'or de positionnement combine technologie, marché, concurrence. Non, produit, marché, concurrence. Marché, technologie, marché, concurrence. Permis à l'entreprise de se différencier de la concurrence. Oui. الدور ديال le triangle d'or. يعني ملي كنهضروا على triangle d'or produit, marché, concurrence ديال positionnement, الدور ديالو كيفاش كتديستانغي l'entreprise le produit ديالها على ديال les concurrents. يعني هذا البوزيسيون كيعطي لونتربريز كيفاش كتعطي لونتربريز واحد لا فالور ديستانكت للبرودوي ديالها بارابور ا سولوي دي كونكورون كومبين لي فورنيسور لي كليون اي لا كونكورونس توجور قلنا البرودوي كليون كونكورونس برودوي فورنيسور كليون يعني برودوي كليون كونكورونس ولا برودوي مارشي كونكورونس. Parmi les politiques de la GRC, on distingue l'imitation هضرنا في ما عندهاش علاقه بلا جيرسي عندها علاقه لي بوليتيك لي استراتيجي ديال سويفور لا بوزيسيون كونكورونسيال فيديليزاسيون وي يعني فيديليزاسيون كونسيرفي لا كليونتيل ديالها ولا ريكونكيت يعني تجيب دي كليون جداد يعني دي كليون اللي كانوا عندها كيشريو عندها ومشاو تحاول انها تسترجعهم. هذه هي لا ريكونكيت. لو بلوكاج نو politique de l'innovation, concentration, non, un ciblage. Alors, fidélisation, reconquête. On a la politique d'abandon ou la politique de conquête. Ou la rationalisation. C'est les politiques de la GRC. Fidélisation, conquête et reconquête, abandon et rationalisation. Généralement, l'écrémage, un prix très élevé dans le lancement du produit. Quand on dit le prix élevé dans le lancement du produit s'applique aux produits qui existent déjà? Non. On a acheté le produit innovant جديد عاد مازال ما كانش في المارشي كندير un prix élevé ماشي un produit qui existe déjà mais un produit qui est nouveau, un produit innovant. S'applique aux produits innovants. S'applique aux produits de première nécessité? Non. C'est une politique de pénétration? Non, العكس ديالها. Pénétration كنهبط le prix في اللونسومون كنديرها ملي كيكون le produit déjà existant ملي كيكون le produit déjà كاين في المارشي عاد كندير pénétration. Alors سالينا la correction ديال هذا l'examen. نتمنى تفهموا، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.